हरे कृष्ण आपण मानू अंशुआर आशा चैनल को स्वागत। कोटि ओडियार मौड़मणि ओडिया जातिर गर्व और गौरव प्रभु श्री जगन्नाथ श्री चरण रे ए दीनहीन दासीर कोटि कोटि पंचांग प्रणाम जनाई तांकरी आशीर्वाद रु एवं गुरुजनक कृपारु एवं वरिष्ठ भक्तों मुखर जहाँ श्रवण करिछि ताहाको ए मस्तकरे एवं पुस्तकरु किछि संग्रह करी आपण मानकु जहाँ प्रस्तुत करबा पय जाउछि। आशा करुछि आपण माने ताकू आदर ग्रहण करिवे बोली। मनीष को पाप कर्म रु दुख एवं पुण्य कर्म रु सुखर अनुभूति होई थाए। ए दुनिया समस्ते चाहती दुख रु निवृत्ति एवं सुखर प्राप्ति पय। सेति पय त कहीं केउ कालरु मुनि ऋषि माने शास्त्र पुराण द्वारा ए मनीष जाति को तार उपाय कहि जाइछंती, जहा को अनुसरण करले आमे दुख को प्राप्ति करि परिबा, शांति प्राप्ति करि परिबा एवं दुख रु निवृत्ति हे परिबा। मुनि ऋषि माने जहा सब उल्लेख करे जाइछंती ता मथरे केते प्रकार ओषा व्रत सब उल्लेख करे जाइछंती। सेही ओषा व्रत को अनुकरण बा अनुसरण कले ए मनुष्य दुख रु मुक्ति एवं सुख शांति प्राप्त करे। सेति मध्यरु गोटे होउची ए महान पवित्र व्रत माधव तिथि बा एकादशी व्रत, जहा को अनुसरण बा अनुकरण कले आमे भगवान को पथरे जाई परिबा। कम से कम चेष्टा तो करि परिबा। आज आमे जानिबा श्रावण मासर कृष्ण पक्षरे आसुथबा एकादशी विषय। एही एकादशी के तारिख रे पडुची, एही एकादशी पारण केबे, एही एकादशी पारण समय, एही एकादशी को कोन कहा जाय, एही एकादशी विधि एवं एही एकादशी रे कोन देवता आराध्य सेही विषय आमे आलोचना करिबा। एही वर्ष एकादशी जुलाई 21 तारिख सोमवार पडुची एवं एहार पारण जुलाई 22 मंगलवार 5:18 रु 7:07 मध्य पड़ुची। एही समय मध्य पारण करदेवा उचित। एही एकादशी नाम होउची कामिका एकादशी। एही एकादशी रे प्रभु श्री जगन्नाथ, श्री विष्णु, श्री कृष्ण होउचंते आराध्य। जे कोन से विष्णु तत्व को आमे पूजा करिकि ए एकादशी रो व्रत पालन करि परिबा। एही एकादशी रे विशेषता होउची तुलसी पत्र को भगवान का श्री चरण रे अर्पण करिबा। सब बेले तो भगवान का श्री चरण में तुलसी पत्र अर्पण करि थाए, किंतु एही दिन निश्चित करिबा। एही एकादशी स्पेशल होउची ए तुलसी पत्र भगवान को अर्पण करिबा, तुलसी मंजरी अर्पण करिबा। जहा को अर्पण करिबा ताको हम केबे फोपाड़ीबानी, ताको हम खाद्य रे शामिल करिबा। एकादशी को सब वयसर लोक माने करि परिबे। 8 रु 80 वर्ष पर्यंत प्रत्येक व्यक्ति एकादशी को पालन करि पारंती। भक्ति रे कोनोसी वयसर सीमा न थाए। नारी पुरुष छोट बड़ समस्त एही एकादशी करि परिबे। माधव तिथि एटा ए एकादशी को कले अनेक पुण्य मिली थाए। समस्ते कहती छोट पिला को एकादशी करबा कथा नहीं, मो पुओ मध्य एकादशी करे। अनेक लोक अनेक प्रश्न करती, एते छोट बयस रु काहे ताको करौछ, तार कोन बयस पळेलानी, बड़ हेले करबनी। किंतु से माने भूली जाती ध्रुव केते वर्षर थिले जेते बेले तांका मां का कथा से बण को जाइथिले, मात्र 5 वर्ष बयस रे। चिंता कले 5 वर्षर बयस ठीक से कथा भी कहि पारु नथिबो। आजिकल पिला मन तो कथा भी कहि पारनते ठीक से। जदि आमे तांको सेही संस्कार दबानी, से माने केमते जानिबे कोउटा भलो कोउटा मंद। मां होउचंते तांकर प्रथम गुरु। तेणु ध्रुव 5 वर्ष बयस रे मां को कथा रे जंगल को चली जाइथिले। तांको मां कोन ताको भलो पाउ नथिले। ध्रुव केमते चली जाइथिले, तांको मां शिक्षा देपर तो चली गले। तांको मां जदि कहि नथांता भगवान के विषय रे से केमते जाइथांदे। ठीक सेमती आमे छोट बयस रु पिला मानको संस्कार दबा कथा। बड़ हेले तांको कर्म से माने करिवे, तांको भाग्य से माने आदरिवे, किंतु आम कर्म तो आमे करिबा ना। तेणु छोट बयस रु एकादशी करिबा उचित। चेष्टा करिबा पूरा फास्टिंग करिबा नथि, किछि किछि खाद्य दबा, अन्न को अवॉइड करि चूड़ा दबा, नेक्स्ट टाइम रे चूड़ा को अवॉइड करबे। एमति धीरे 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 एकादशी व्रत पिला मानको सिखेइबा उचित। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्रीकृष्ण पाख को जाई कहिले, हे जादव, हे मधुसूदन, आपण को साष्टांग दंडवत प्रणाम जणाउछि। आपण दया करे मते श्रावण मासर कृष्ण पक्ष एकादशी विषय रे महात्मा विषय रे विस्तार भाव वर्णना करी कहतु। एक कथा सुनी भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे राजन, आपण मते जे कथा पचारिले सेही ठीक एका प्रश्न नारद मुनि प्रजापिता ब्रह्मा को पचारिथिले। ब्रह्मा कौन कहिले ताहा मु कहूची, मन ध्यान देई सुनतु। देवर्षि नारद कमलासन ब्रह्मा को जाय पचारिले, हे जगत पिता, मते कृपा करी श्रावण मासर कृष्ण पक्ष एकादशी विषय रे कहतु। एही एकादशी नाम कौन, यही एकादशी आराध्य देवता किए, एवं यही एकादशी को पालन कले
କଣ ମିଳେ ଏଇ ବିଷୟରେ ମତେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ କୃତକୃତ ହେବି। ନାରଦଙ୍କ ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ଆସେ ତାକୁ କାମିକା ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏ ଏକାଦଶୀ ସବୁଠାରୁ ମହାନ। ଏ ଏକାଦଶୀର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବିଷ୍ଣୁ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ କୋଟି କୋଟି ଯଜ୍ଞର ଫଳ ଜୀବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାଧାରୀ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ବା ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ। ଯିଏ ଏହି ଏକାଦଶୀରେ ମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ତାହାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଗଙ୍ଗା, ଗୋଦାବରୀ, କାଶୀ, ନମିସାରଣ ଆଦି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କଲେ, ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ, ଏହି ତିଥିରେ, ଏହି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ଧ୍ୟାନ କଲେ ତାଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପଶ୍ଚାତ ସହିତ ଧେନୁ ଦାନ କଲେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ ତାହାଠାରୁ କୋଟି ଗୁଣା ଅଧିକ ଫଳ ଏହି ଏକାଦଶୀକୁ ପାଳନ କଲେ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପାପ ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ ହେଉଛି ଉଦ୍ଧାରର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଏହି କଥା ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ହରିବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତର ମହିମା ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ହରିନାରାୟଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ରହି ଏହି ତିଥିରେ ମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ରୁଦ୍ରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଯମଦଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ଏକାଦଶ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଉଚ୍ଚ ଯୋନିକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା କୁ ଯୋନିକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ କେଶବ ପ୍ରିୟ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଯିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପଦ୍ମ ପତ୍ର ସଦୃଶ କୌଣସି ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପଦ୍ମ ପତ୍ର ଯେମିତି ଜଳରେ ସ୍ପର୍ଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ଜଳ ତା ଉପରେ ଥୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ପଡିଯାଏ, ଠିକ ସେମିତି ଏହି ବ୍ରତଧାରୀ ମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଅଜାଣତରେ ପାପ ହେଇଯାଏ ସେହି ପାପ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ନିଜେ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି। ହୀରା, ଲୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ଅର୍ପଣ କଲେ ଯେତିକି ଭଗବାନ ଖୁସି ନ ହୁଅନ୍ତି, ଏହି ଦିନ, ଏହି କାମିକା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ବା ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କଲେ ଭଗବାନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ବହୁତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିହାତି ଭାବରେ ଦବା ଦରକାର। ଯିଏ ଏହି ଦିନ କେଶବଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଅର୍ପଣ କରେ ତାହାର ଆଜନ୍ମ ପାତକୁ କ୍ଷୟ ହୁଏ ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ଏଇ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ବ୍ରତ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଥିବ, ସେମାନେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ଥିବେ ଆମେ କେମିତି କରିବୁ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବୁ ନା ସୋମବାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବୁ। ଆପଣ ଦୁଇଟା ଯାକ କରିପାରିବେ, କାରଣ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସକାଳୁ ଉଠି କରୁଥିବେ, ଠିକ ସେମିତି ସ୍ନାନ ଶୌଚ କରିଦେବେ। ବାକି ରହିଲା ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଅନ୍ନ ଖାଇବେନି। ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ଆପଣ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପ୍ଲସ ସୋମବାର ବ୍ରତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଆପଣ ମହତ୍ଵ ଦିଅନ୍ତି, ଶିବ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି ଅଭିନ୍ନ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କାହାକୁ ନିଚ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ବି କରନ୍ତୁ, କେବଳ ଅନ୍ନକୁ ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ, ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ, ଚୁଡା ପୋଡା ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁନି। କେବଳ ଫଳମୂଳରେ ଦିନ ସାରା ଆପଣ ପୂଜା ବ୍ରତ ଯେମିତି କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଫଳମୂଳ ହିଁ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣ ସୋମବାର ବି ପାଳିଦେଲେ, ଆଡେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଦେଲେ, ଡବଲ ଲାଭ ଆପଣ ପାଇଲେ। ଏହି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନାମ ଜପ କରିବା କଥା, ଭାଗବତ ପଢିବା କଥା, ଗୀତା ପଢିବା କଥା। ଯେତେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ହେଇ ରହିପାରିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଗପ, ପର ନିନ୍ଦା, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏ ଦିନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା କମ ସେ କମ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କନେକ୍ଟ ହୋଇ କେମିତି ରହିପାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶିବ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ କରିବେନି। ଶିବ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି ଅଭିନ୍ନ, ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ। ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ଶିବ କୃପା କଲେ ଯାଇକି ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିପାରିବା ବା ଭକ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ଜଣକୁ ବାଛିବା ସେଟା କେବେ କରନ୍ତୁନି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଅଭିନ୍ନ।
କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ବ୍ରତ ଭିତରୁ सोमवार और एकादशी दुई जन को दुईटा व्रत भितर आपण एकादशी को ही इंपोर्टेंस दियंतु। एकादशी को कले आपण दुईटा जगह व्रत करि परिबे, किंतु यदि श्रावण सोमवार करि परिबे आपण एकादशी करि परिबे काहे सेतरा आपण अन्न खाइबे, अलगा जिंस चूड़ा फुड़ा खाइ परिबे, एकादशी सेटा खाइ परिबेनी। तेणु आपण एकादशी की इंपोर्टेंस दे एकादशी पालन करंतु। एकादशी पालन कले आपण श्रावण सोमवार भी करि परिबे, एकादशी भी करि परिबे, गोटे तीर रे दुईटा शिकार जेमते आपण करि परिबे। जदि आपण के वीडियो टी भलो लागे ताले वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देबे। आपण ए चैनल नुआ थिबे ताहले चैनल को सब्सक्राइब करी हमको प्रोत्साहित करिवे। आपण पाखे आमे जेमती नुआ नुआ भक्ति रिलेटेड वीडियो पहुंचाई पारिबु। हरे कृष्ण हरि बोल।